Beren i Luthien predstavlja Tolkienovu priču u unikatnom formatu jer pomjera analitičku prirodu nedovršenih priča za jedan korak dalje. Umjesto kolekcije različitih priča, kao što je slučaj u Silmarillionu i nedovršenim pričama, Beren i Luthien sadrži jednu priču u različitim oblicima kroz njeno nastajanje, počevši od 1916. godine. Na ovaj način ne dobijamo samo posljednju i kompletiranu verziju priče, već dobijamo i pogled na kreativni proces, kako su priča, likovi i događaji mijenjani tokom vremena. Beren i Luthien je zapravo ljubavna priča iz Tolkienovog svijeta. Tolkien je pripovijest o Berenu i Luthieni nazvao ključnom pričom u Silmarillionu, a za Berena je rekao da je on smrtnik odbačen od svih koji uspijeva uz pomoć Luthiene u onome u čemu sve vojske i ratnici nisu imali uspjeha. On ulazi u samo uporište neprijatelja i otima jedan od Silmarila iz gvozdene krune. Tako zadobija Luthieninu ruku i tako biva sklopljen prvi brak između smrtnog i besmrtnog bića. Priča kao takva zapravo je herojsko-vilinska romansa i može se razumjeti i sa tek nekim neodređenim poznavanjem pozadine. Ona je međutim i nit koja temeljno povezuje cijeli taj ciklus i gubi svoje puno značenje ako se iz njega izdvoji. Priča i likovi u ovoj priči su zasnovani i reflektuju Tolkienovu ljubav prema njegovoj ženi Edith, počevši od njihovog upoznavanja i činjenice da se radilo o zabranjenoj ljubavi. Osnov priče, koji nikada nije promijenjen, je sudbina Berena i Luthiene, koja je zasjenila njihovu ljubav, jer Beren je bio smrtan čovjek, a Luthiena besmrtna vilovnjakinja. Njen otac, vilovnjački kralj, protiveći se oštro Berenu, nametnuo mu je nemoguć zadatak koji mora da ispuni prije nego što oženi Luthienu. U njemu leži srž ove historije i seže do izvanredno herojskog pokušaja Berena i Luthiene da u sadejstvu poharaju najzlobnijeg među zlobnim bićima, Melkora, prozvanog Morgoth, odnosno crni neprijatelj Silmarila. Ovom knjigom Christopher Tolkien pokušao je da historiju o Berenu i Luthieni istrgne iz opsežnog djela u kojem je nastala, ali ta se priča mijenjala naporedo razvijajući nove poveznice unutar jedne obimne historije. Kako bi pokazao nešto od procesa kojim se ova legenda o srednjoj zemlji razvijala tokom godina, on je priču ispripovjedao očevim riječima, prvo u originalnom obliku, a potom i kroz prozne i stihovne odlomke iz kasnijih verzija, koji oslikavaju kako se narativ mijenjao. Prvi put objedinjeni oni otkrivaju aspekte priče kako kroz događaje, tako i u pripovjedačkoj neposrednosti, kojima se kasnije gubi trag. Shodno navedenom, knjiga počinje najpotpunijom verzijom početka priče, pričom o Tinuvijeli, kako je ispričana u knjizi izgubljenih priča. Opšti aspekt ove priče nije izmijenjen i u njoj je Beren, na primjer gnom, odnosno Noldor, a ne čovjek, sin Barahira. Dalja poglavlja knjige nastavljaju priču kroz kasnije pjesme, sažetke i prozu, pokazujući kako je priča evoluirala tokom vremena, redoslijedom hronologije same priče. Ovo uključuje dijelove različitih verzija balade o Leithianu, zatim Silmarilliona i kasnija poglavlja izgubljenih priča. Pošto je Tolkien unio mnoge izmjene u priču, utičući i na narativ i na stil, prezentacija u knjizi nije sasvim dosljedna. Postoji izvjesno preklapanje detalja i neslaganje u kontinuitetu, ali dijelovi pokušavaju da daju potpunu i kontinuiranu priču. Christopher Tolkien je uključio i urednička objašnjenja i historijske detalje kako bi premostio odjeljke. Detalji izgubljeni u kasnijim iskazima ponovo su predstavljeni, kao što su na primjer princ mačaka Tevildo, koji se zbog prirode svog uvoda tretira kao poseban lik, a ne kao rana koncepcija Saurona. Zatim volšebnik Tu, koji se tretira kao prvo pojavljivanje Saurona. Zatim zli ili izdajnički patuljci i mnogi drugi. Na kraju bi dodao da ako ste veliki obožavatelj koji posjeduje sve što ima na sebi Tolkienovo ime, sigurno ćete poželjeti ovu knjigu u svoju kolekciju. Međutim, ako ne volite da uređivački dijalog prekida naraciju
ili ako niste obožavatelj Tolkiena, ovu knjigu biste mogli propustiti. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.